न्याय पाई घुंगुरुंको पदयात्रा ओडिशारू आरंभ होईछि पहुँचबो दिल्ली रे। मानसको नाम रे अनेक केस थिबा सत्वे प्रशासन काहींकी होईछि नीरव। या पछरे रहिछि की बड़ रहस्य आसंतु जानिबा एही खबर रु। प्रेस मीट टे करूछु। स्वाभिमान नवरंगपुर हैला नवरंगपुर अनुष्ठान जे कि नारी सुरक्षा गरीब लोकंको पई अधिकार पई लड़ाई करे, मौलिक अधिकार पई ए संस्था लड़ाई करे, स्पेशली नारी सुरक्षा पई लड़ाई करे। गत 3 दिन हैला घुंगरू मिश्र प्रति जो अन्याय होउची सिए जो न्याय पई लड़ाई करूचंती बार द्वारा सुंडी पिंडा होउचंती सेथि पई हमें तांको सपक्ष रे आज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टा करूचु। तथ्य सह जहाँ जहाँ तांकर मानस दास जी एक्यूज्ड अछंती घुंगरू मिश्र एकुटिया शिकार ही ना, बहु लोक शिकार होती। तथ्य सहित आज आम पॉइंट टू पॉइंट आम प्रेस कॉन्फ्रेंस टा करूछु। फर्स्ट है आपणकर एटा cases pending against Manas Ranjan Das. These are the cases pending against जो आउरी भी बहुत अच्छी एतिकी तथ्य आमे लास्ट 2 दिन भितर आमे संग्रह करिछु। एबे एतिकी केसेस गुडा ओपन अच्छी और पेंडिंग भी अच्छी और किछि भी पुलिस भी एक्शन नहीं नांती। केस जोटा कि खंडगिरी थाना रे रजिस्टर हिथिला, आर्म एक्ट भी लागि 2019 मसिया रे गोटे झील को टाणी घोषणा घोषणी कर से जो पोस्को एक्ट ना लगी अगेन्स्ट चार्जसीट 2022 रे बिना इन्वेस्टिगेशन रे चार्जसीट आपण मैंने चिंता करूँ सेटिंग को भाया। सेकेंड है आपनकर भरतपुर रे गोटे रेप केस जोटा कि बोधे घुंगरू मिश्र जोटा कि बर्तमान बहुचर्चित घुंगरू मिश्र केस बहुचर्चित ना 2025। हाँ तापर रहला थर्ड है कौन अपन थर्ड सितु बेरा बोली कि जने लोकन को से जबरदस्ती पैसा अदाय करी जे कि एट्रोसिटी केस टे फाइल हिची, पुलिस भी एक्शन नै छि कि नै जणा पड़नी। विभिन्न थाना रे भले अछि सितु बेहरा को जहा कि से शुद्ध तांकर किछिटा चेक रखी तांकर किछिटा चेक रखी ताको बाउंस कला परे मध्ये ताको जोर जबरदस्ती बंधक लगेई ताको पैसा अदा करथिले। मुख्य हूँ ब्लैंक एग्रीमेंट और ब्लैंक चेक जहाँ आधार रे से लोक मान पैसा दिखती और तापर ब्लैकमेल करी पैसा तो देले ठीक अच्छे तार सुध मूल प्लस दिन बाय दिन लेट हेले 10,000 टंका 20,000 टंका फाइन पकईकी डबल डबल पैसा आदाय करती। जदि पैसा नदेवे तापर कौन करेंगे चेक टाक मन इच्छा अमाउंट पकईकी बाउंस करदे। यही गोटे केस नुहे बहुत गुटे केस नार अच्छी। आ गोटे है खंडगिरी आर्म्स एक्ट केस लगी एफआईआर नंबर केतेटा 1730/25 पुलिस एक्शन नहीं है एटा ओपन अछि बर्तमान एक्शन नहीं ना आमे चाहूछु जे पुलिस ता ऊपर एक्शन नहीं कि ताको इमीडिएटली अरेस्ट करू पते सेटा क्वेश्चन आंसर आसीबो आमे इमीडिएटली कहि दोछु पॉइंट वाइज पॉइंट ताको अरम दे कोन। तापरे रहला पुणी चंदका थाना रे गोटे 420 केस जन एक्वागार्ड जे सर्विसमैन जे एक्वागार्ड सजाड़ती घर को जाइए कहले आम तुमको एम्स रे चाकरी कर एम्स रे चाकरी कर एम्स रे चाकरी करवा फल से पिलाटी 1,60,000 टका देता से विक्टिम बर्तमान आम गणना उपस्थित अच्छा विक्टिम। तुम नाटा कहि दो तुम ना कोन सुरेश कुमार जेना आक्वागार्ड काम करे नाटा जोरे सुरेश कुमार जेना आक्वागार्ड रे काम करे सेदिगी 60 एम्स रे चाकरी करया पे ताकर एम्स रे ताकर रजिस्ट्रेशन खर्च हबो। आपण एफआईआर दिले चंदका थाना रे एफआईआर जी
ମାନେ ସେ କେସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ପୁଣି ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବାବଦରେ ବେଲ୍ ବି ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ସହକାର ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପିଲାଟି ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ କେସରେ ବେଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଟା ପୋଲିସ କି ପଚାରିବା ବୋଧେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କର ଭାବୁଛି। ବୋଧେ ଯେମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବାଇଗଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ମଞ୍ଜି ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରେ ତୋଳିବେ, ନାଲି ଫିତା ଗୁଡା ହେଇଛି। ଏତେ ବଡ ବଡ କେସ୍ ଦେଖି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ସେଇ ତଥ୍ୟଟା ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ରାଜେଶ ଜେନା ନା? ହଁ, ରାଜେଶ ଜେନା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନାଁରେ ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିରି ସେ ତାକୁ ଅପରେଟ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ରାଜେଶ ଜେନା ଜାଣିନଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ, ସେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି। କାରଣ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପଇସା ଦେନ ନେଣେ ସେ କେବେ ବି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କରନ୍ତିନି। ବିଭିନ୍ନ ଡମି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଲାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଗଲେ, ସେ ଆପଣ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବେ ସେଥିରେ, କି ଆପଣ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ତା ଲୋନ ନେବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଭଳିଆ 2-3 ଜଣ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଜଣେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ରହିଲା ତାପରେ ରହିଲା ଚନ୍ଦକା ଥାନା। ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଘେରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଦି ଭାଇ ଯାକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳରେ ଯୋଉମାନେ କିଡନାପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ବାବଦରେ ସେ ଗଣ୍ଟି ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଜେନା କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ଏସପି ଥିଲେ ଆମର ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ଗନ୍ ଇସ୍ୟୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ପ୍ରଶାସନର ମନେ ପଡୁନି, ଅପାରଗତା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସରକାରଙ୍କର ମନେ ନ ପଡୁଥାଏ, ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ଭୁଲି ଯାଇଥାଇ ପାରୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ପକେଇବା। ସେଇଟା ତ କହିପାରିବୁନି। ତଥ୍ୟ କେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଆଗରୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ନା ତଥ୍ୟଟା ପୁଣି। ସେ ସମୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଡି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାକିଛୁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତଥ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ତ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଛନ୍ତି ସିପି କହିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ ସିପି କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଡି ଏଡିସିପି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ପୁଲିସ ଏତେ ଗହଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମନେ ପଡୁନି, ଖାଲି ମନେ ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କ୍ରାଇମ ଆଉ ବଢନ୍ତାନି। ଏତେ ଲିଷ୍ଟ ତ ହେଲାଣି।